Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Rasulihil Kerim. Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Dus we gaan hier Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fawaid تهم فوائد يمتم ذكر شكران فاني كتاب مز الوابل الصيب اسمز ذكر متلك يثمن الحمد لله باس كن وش تسجي فوائد ذكر مز يثمن تسجيهم فائدة تعلق توان غفلة متلك يشو اكس انسانس دل كي غفلة منز دلس منز غفلة شاسا انسانس دلس يس انسانس نندر شاسا خسمز تمن شي ات ذكر امس انسانس وشار کران ام پتہ اتھ رلیٹڈ بیاکھ چیز بیان کران امام ابن القیم رحمه الله الحادية والأربعون أكتجيم فويد أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون يوسسا الذكر شو يشو سقول أك يس تمام معرفة هن تبي تمام أحوال هن موش ديوان يمن معرفة هن تبي يمن حالات هن يعني دلش حالات دلس بتيم حالات كيفيات إيماني حالات تاريش گسان يتكون جدو جهد كر تمو يمو آخرة تسكن وقت اختيار شكرمز يمن اسمانان شريعة تسمز السالكون جمع السالك يعني يسوات شكران الله تعالى اسكن اختيار فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر بيان كران كي يسوسا من معرفة هن بحالات هن من أحوال هن يعني دلك حالة هن دلك يعني إيماني حالات تمك يس ميو حاصل كرن تكون هسا صرف كس وقت تكون هسا وقت يذكري هن قل وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها بيان كران كي يوتا يقول بوڑ آسہِ یوٗتاہ امیُک یُس یِم روٗٹٕس آسان تِم آسان زٔمیٖنَس منٛز راسِک فٔرٕم تیوٗتاہ چھُ یہِ اَمہِ کہِ مٮ۪وٕ خٲطرٕ رُت تَمہِ کہِ مٮ۪وٕ خٲطرٕ چھُ تیوٗتاہ زیادٕ اَصٕل زیادٕ عظیٖم فذِکر یُسمِر المقاماتِ کُلہا بیان کران کہِ یُس ہسا ذِکر چھُ یہِ چھُ تمام مقامات یِم چھِ دیٖنٕکۍ یِم مقامات چھِ یعنی دیٖنٕکۍ یِم منازِل چھِ دیٖنٕکۍ یِم سٹیشنز چھِ من اليقظة إلى التوحيد يم ستارٹ چھِ گژھان کتہِ پٮ۪ٹھ یقظہ پٮ۪ٹھ تاکہِ توحیٖدس تانۍ تِم واتان چھِ یعنی یُس ذِکر چھُ یہِ چھُ دیٖن کٮ۪ن تمام منازِلن ہُنٛد تمام سٹیشنزن ہُنٛد مٮ۪وٕ أکِس انسانس دِوان ؤوِتھ یُس سٹارٹ چھُ گژھان یقظہ پٮ۪ٹھ تہٕ امِچ یۄس انتہا چھِ آسان سۄ چھِ آسان توحیٖد کِس حقیٖقتس تانۍ یعنی یُس یہِ دُنیاہس منٛز یُس سالِک چھُ آسان تُہۍ سمجھِو یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ چھُ ٲخرتس کُن وتھ امہِ پتہٕ یُس انسان چھُ آسان یہِ چھُ آسان غفلتس منٛز یہِ چھُ آسان غفلتس منٛز یُتھُے یہِ امہِ غفلت منٛز نیران چھُ امہِ ذِکرِ کہِ سببہٕ یہِ چھُ ٲخرتس کُن وتھ لاگان اختیار کرٕنۍ ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ یتھ گۄڈنِکِس سٹیشنس پٮ۪ٹھ وسان چھُ سُہ چھُ آسان کُس سٹیشن سُہ چھُ آسان یتھ ونان چھِ أسۍ تزکیہ کِس اصطلاحس منٛز المقام ییٚمیُک جمع چھُ المقامات تہٕ امہِ برونٛٹھ وٕچھو أسۍ لفظ الاحوال تہٕ بیٚیہِ وٕچھو أسۍ لفظ المقامات امہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ کرٕ یہِ ایٚکسپلین الاحوال یُس چھُ یہِ چھُ جمع یتھ أسۍ ونان چھِ تزکیہ کِس اصطلاحس منٛز حال تہٕ بیاکھ چھُ آسان تزکیہ کِس اصطلاحس منٛز یتھ أسۍ ونان چھِ مقام یعنی یُس ایٖمٲنی کیفیت انسان سٕنٛدِس دِلس منٛز سپدان چھِ وارد چھِ سپدان یعنی مثلاً کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ ذوق ایٖمٲنی سویٖٹنٮ۪س انسانس حٲصِل گژھان کُنہِ سببہٕ یا کُنہِ سببہٕ روٚستُے تہٕ تتھ چھِ ونان أسۍ تزکیہ کِس اصطلاحس منٛز حال یعنی انسان کِس دِلس منٛز چھُ اکھ حالت اکھ کیفیت واقع گژھان اگر سُہ حالت سُہ کیفیت پوٚتُس راسِک چھُ روزان سُہ چھُ فٔرٕم گژھان فٔرٕم ایسٹیبلِش گژھان دِلس منٛز سُہ چھُنہٕ زٲیِل گژھان کِہیٖنۍ تتھ چھِ ونان پوٚتُس أسۍ مقام یعنی سُہ چھُ دِلس منٛز پنٕنۍ جاے ثابت رٹان تہٕ تتھ سٹیشنس پٮ۪ٹھ چھُ انسان پوٚتُس لگاتار پانس سۭتۍ سۭتۍ تھاوان چاہے سُہ پوٚتُس بیٚیہِ کُنہِ منازِلن پٮ۪ٹھ تہِ منتقل گٔژھتن تہٕ
یُس ذِکِر چھُ یہِ چھُ أکِس اِنسانَس دِوان یِم مقامات حٲصِل کٔرِتھ. اَمی یُتھُے اکھ بنٛدٕ یہِ چھُ نیران غفلت منٛز نٮ۪بر. یُتھُے اکھ اِنسان یہِ چھُ غفلت منٛز نٮ۪بر نیران اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ گژھان کتھ سٹیشنس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ اَتھ سفرس منٛز دٲخِل یقظہ یعنی أسۍ وَنان چھِ اویکنِنگ. یہِ چھُ غفلت چہِ نِندرِ منٛز گژھان ہُشیارٕ. یَتھ اِمام ابن القیم رحمہ اللہ مدارِجس سالکِس منٛز چھُ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ آسان روعة الانتباہ. یعنی یہِ چھُ آسان یُس اِنسان مُتنبہ چھُ گژھان ہُشیار چھُ گژھان تَمِکۍ چھُ آسان یہِ اکھ مٲنتو تُہۍ سُہ روعہ کرو أسۍ ایٚکسپلین. أسۍ وَنو کہِ یِتھ کٔنۍ یُس یُتھُے علام چھُ گژھان مثلاً اکھ اِنسان چھُ تُہۍ سمجھو یِتھ پٲٹھۍ کہِ یُتھُے اکھ اِنسان شٔنگِتھ چھُ آسان ڈیٖپ نِندٕر چھِ آسان أمِس اَمہِ پتہٕ چھُ اچانک کینٛہہ ساوُنٛڈ گژھان یا اچانک کینٛہہ علام چھُ گژھان اَمہِ پتہٕ چھُنہ اِنسان سُہ دٕنن ہِش گژھان. دٕنن چھُ اَصٕل لفظ یعنی اِنتِباہٕچ یعنی ہُشیار گژھُن چھُس دٕنن اَمہِ ساتہٕ گژھان اِنسانس. تِتھٕے پٲٹھۍ یُتھُے اِنسان اَمہِ غفلت منٛز نٮ۪بر چھُ أمِس چھُ تران فِکرِ کہِ میون یُس حقیٖقی مقصد اوس زندگی منٛز سُہ کیٛاہ اوس تہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس کران. یُتھُے اِنسانس یہِ تصوُر چھُ ذہنس منٛز یِوان اِنسانس چھُ یہِ فیٖل گژھان پننہِ جایہِ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ اَتھ مقامس پٮ۪ٹھ اَتھ یقظہ کِس مقامس پٮ۪ٹھ فٲیض گژھان. یعنی اِنسانس چھُ یہِ فیٖل گژھان پننہِ جایہِ کہِ بہٕ اوسُس اوٚتانۍ غفلتس منٛز تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ اَمہِ منٛز نٮ۪بر نیران. أمِس چھُ سُہ احساس گژھان یِتھ کٔنۍ شاعر چھُ بیان کران قد حیّؤوکَ لِأَمرٍ لو فطنت له فاربع بنفسك ان ترعى مع الحمل. کہِ ژٕ ہسا چھُکھ آمُت أکِس عظیٖم مقصد خٲطرٕ آمُت پٲدٕ کرنہٕ اگر ژےٚ فِکرِ ترِہی اسلیے پننِس نفسُک کر خیال کہِ ژٕ کیٛاہ کرکھ بیٚہکھ گاسہٕ کھیٚنہِ کہِ ژٕ کیٛاہ بیٚہکھ دُنیہُک گاسہٕ کھیٚنہِ تِمن سۭتۍ یِم حمل چھِ یعنی جانورن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چوپاین ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِم یَلہٕ چھِ آمٕتۍ تراونہٕ. بہرحال تہٕ یُس یہِ اِنسان چھُ یُتھُے یقظہ پٮ۪ٹھ اَمہِ پتہٕ چھُ گژھان مثلاً اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ توبہٕ کران کہِ بہٕ ہسا اوسُس اوٚتانۍ غفلس منٛز گژھان چھُ یہِ توبہٕ کِس منزِلس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پتہٕ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ پکان مُختلف منازل مثلاً خوف رجا وغیرہ توحیٖد وغیرہ یوٚتانۍ پوٚتُس یہِ توحیٖدُک یُس گوٗج چھُ تتھ تانۍ چھُ واتان. توحیٖدُک یُس اصل چھُ سُہ چھُ آسان گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے أمِس موٗجوٗد تہٕ کیازِ کہِ توحیٖد روٚستُے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ عمل دُرُست مگر یُس پوٚتُس توحیٖدُک حقیٖقت چھُ آسان کیازِ کہِ توحیٖد ایٚکچُوَلایز کرُن یِہوے چھُ أکِس اِنسان سُنٛد مقصد. یہِ چھُ تتھ حقیٖقتس پوٚتُس انشاء اللہ واتان. بیان کران اَمِکۍ یُس ہسا ذِکِر چھُ یہِ چھُ اِنسانس ہمیشہِ سۭتۍ روزان یقظہ پٮ۪ٹھ تاکہِ توحیٖدس تانۍ. وهو اصل كل مقام. بیان کران اَمہِ یہِ ہسا چھُ ہر کُنہِ مقامُک بُنیاد. وقاعدته یہِ ہسا چھُ ہر کُنہِ مقامُک قاعدہ یعنی بمعنى بیس بُنیاد تَمِچ التي ينبني ذلك المقام عليها یتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ ہر کانٛہہ مقام سٕنٛز بُنیاد پیٚوان چھِ. كما يبنى الحائط على أسه یِتھ کٔنۍ اکھ دیوار یا اکھ عمارت تمہِ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان قٲیِم کرنہٕ. وكما يقوم السقف على حائطه یا یِتھ پٲٹھۍ یُس چھت چھُ آسان سُہ چھُ پننِس اتھ مکان کِس دیوارس پٮ۪ٹھ یِوان قٲیِم کرنہٕ. وذلك ان العبد ان لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير. بیان کران تِکیازِ کہِ اگر نہٕ بنٛدٕ ہُشیار گژھِ غفلت چہِ نِندرِ منٛز کِہینۍ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ مُمکِن گژھان پوٚتُس یِم یُس سیر الى الآخرہ چھِ یعنی ٲخرت کُن سفر تَمِکۍ یِم منازل چھِ تَمِکۍ یِم سٹیشن چھُ سۄ مسافت ژٹٕنۍ سُہ چھُنہٕ اِنسانس مُمکِن گژھان کِہینۍ. ولا يستيقظ تہٕ چھُنہٕ گژھان بنٛدٕ ہُشیار الا بالذکر مگر کمہِ سۭتۍ ذِکر سۭتۍ کما تقدم یِتھ کٔنۍ پتھ کُن اَمِچ وضاحت گُزرے. فالغفلة اسلیے یُس غفلت چھُ نوم القلب او موتُه یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدِ دِلٕچ نِندٕر یا تَمِچ موت آسان. یَتھ منٛز یہِ ہُشیار یُتھُے گژھان چھُ یقظہ کِس مقامس پٮ۪ٹھ چھُ فٲیض سپدان سُہ کٔمِس چھُ سپدان الذکر. الثانية والأربعون دۄیتٲجِم فٲیدٕ اِمام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کران ان الذاکر قریب من مذکورہ کہِ یُس ذِکر کرن وول چھُ آسان سُہ چھُ پننِس مذکوٗرس یعنی اللہ تعالیٰ ییٚمہِ سُنٛد سُہ ذِکر چھُ کران تٔمِس چھُ سُہ قریٖب آسان. ومذکوٗرہ معه تہٕ ییٚمہِ سُنٛد سُہ ذِکر کران چھُ یعنی اللہ تعالیٰ سُہ چھُ آسان تٔمِس سۭتۍ. وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة. بیان کران یہِ ہسا چھِ اکھ خاص معیت یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد سۭتۍ آسُن قریٖب آسُن بنٛدس یہِ ہسا چھُ خاص قٕسمُک سۭتۍ آسُن. یہِ چھُنہٕ سُہ معیت یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد سۭتۍ آسُن چھُ آسان کمہِ اعتبار اللہ تعالیٰ سُنٛد علمہٕ سۭتۍ یعنی اللہ تعالیٰ چھُ پننہِ علمہٕ سۭتۍ بنٛدس سۭتۍ. اللہ تعالیٰ چھُ پننِس أکِس بنٛدس ہر کُنہِ بنٛدس احاطہٕ کٔرِتھ یُس اکھ عام معیت چھِ
क्या मईयत दोन किस्मन मईयतुन खासा ब्या मईयतुन आमा खास मईयत तो जनरल मईयत तो जनरल मईयत निश मुराद क्या अल्लाह ताला पन्ने इल्म सत पन्ने इहात सत हर कस बंदस चाहे सह पुस काफिर तन अल्लाह ताला हर कस गेर कर मगर इस मोमिन बंद मुत्तकी बंद जाकिर जिक्र कर वोल तमिस खास मईयत फहिय मईयतुन बिल कुर्ब यह किस मईयत कुर्बच मईयत यानी अल्लाह ताला तमिस नजदीक आसन करीब आसन वलाया तो अल्लाह ताला तमिस तमाम उमूर इंतजाम कर तम ख्याल थवन तम सुन दोस्त आसन वल महब्बा अल्लाह ताला तमिस अल्लाह ताला सज मोहब्बत तमिस वन नुसरा व तौफीक अल्लाह ताला सज मदद तमिस शामिल हाल आसन अल्लाह ताला सज तौफीक तमिस शामिल हाल आसन वलिज़ाकिर मिन हादिहिल मइय्यह नसीबुन वाफिर युस जाकिर अमिस अमि खास किस्मच मइयत मज बोड़ हिस्सा वल मइयतुल हासिलतु लिज़ाकिर मइयतुन ला युशबिहुहा शै बयान कर कि मईयत अकिस जिक्र कर वलिस हासिल गसान सह तिस मईयत यथ हिश कह मईयत कहें कह चीज तथ कहें वही अखस मिनल मईयत हासिल लिलमुहसिन वल मुत्तकी बयान कर मईयत यह तम मईयत खुद खास गसान हासिल कमिस मुहसिन एहसान कर वोल तकवा वोल मसलन ये अल्लाह ताला बयान कर इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून कि अल्लाह ताला तिमन सत तकवा इख्तियार कर बे एहसान कर वोल तो अम खुद खास मईयत सह कमिस जिक्र कर वोल बयान कर वही मईयत ला तुदरिकुहा अल इबारत बयान कर कि तिस मईयत यमुक इदराक कह इबारत कह जुमल हेक तथ तमुक इदराक कर कहें सह बयान कर वला तनालुहा अस्सिफा न हेक तथ कह वसफ वात यानी कह वसफ हेक तथ बयान कर कहें व इन्नमा तुअलमु बिज़ौक़ ती सिर्फ अमुक इल्म अकिस इंसानस अकिस मोमिनस सिर्फ गसान कम ज़ौक़ यानी युथी चखान यह मईयत तेल तमिस फिक्र तरह मगर सह हेकान सह एक्सप्लेन कर सह बंद कहें तो मगर अतन पोतुस अकिस इंसानस तमयीज कर जरूरी वहदतुल वजूद पे बन कहें इमाम इब्न क़य्यिम पान अत किताब में जिक्र करान तो अतन इंसानस ख्याल थवन कमुक तमयीजुन बैनल खालिकी वल मखलूक यह अल्लाह ताला सत आसन मुराद कि अल्लाह ताला पन्ने ज़ात सत नाउज़ुबिल्लाह तमिस कुन जाए पोतुस यथ ज़मीनस पे या अल्लाह ताला यह सू तो सू नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ना ती मुराद कह सह अहले वहदतुल वजूदन हुंद अकीद युस बातिल अकीद अम निश अहल सुन्नह वल जमाअह बरी अम पत त्रेतम फायदे सह अन्न ज़िक्र यअदिलु इत्क़ रिक़ाब व नफ़क़त अल अमवाल वल हमल अलल खैर फी सबीलिल्लाह अज़्ज़ वजल कि जिक्र यह यथ बराबर कि जन तह इंसान जिक्र करने सत गुलाम मुख्तलिफ गुलाम आज़ाद कर यानी यु इंसान जिक्र करान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर बयान अकिस हदीस मज मन क़ाल फी यौमिन मिअत मर्रह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर हर दो हत लट परान यह जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर कानत लहु अदलु अशरि रिकाबिन कानत लहु अदल अशरि रिकाबिन यह अमिस अद बराबर जन तह कर इंसान 10 गुलाम आज़ाद इला आखिर हदीस वनफ़क़त अल अमवाल जिक्र यह कद बराबर जन तह कर इंसान अल्लाह ताला सद वत मज माल खर्च इत एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम व अज़काहा इंद मलीकिकुम व अरफ़इहा फी दरजातिकुम व खैरिन लकुम मिन इन्फ़ाक़िल वरक़ि वज़्ज़हब व खैरिन लकुम मिन अन तल्क़ौ अदुव्वकुम फ़तज़रिबू आनाक़हुम व यज़रिबू आनाक़कुम क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल ज़िक्रुल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर कि क्या तय दिमो ना बह खबर तम अमल मुतलिक यस सारी खुद बेहतरीन अमल तुंदिस मलिक यानी तुंदिस मालिकस निश तुंदिस रबस निश ज्यादा बाबरकत ज्यादा पाक बे तुहंदन दरजातन ज्यादा बुलंद कर वाजिन बे तुहद रोफ तो सोन खर्च करो तम खुद बेहतर यह मौज़े शाहिद बे अम खुद बेहतर कि तुम क्या करो पन्न दुश्मन सत मुलाकात यानी मुराद नफली जिहाद अम पे तुलियो तुम या तो तिहज गर्दन थोद या तुलन तम तिहज गर्दन थोद यु सहाबा यह फजल बोजान तुम बयान कर और या रसूल अस करो तुम बयान कस अमला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर जिक्रुल्लाह
अमिश बयान करान बे हसा बराबर आसान कि जन तक इंसान अल्लाह ताला सद वत यानी जिहाद वत गुरन पे सामान लदान तो अम पे तम अल्लाह ताला सद वत कड़ान वयअदिलु अद्दरब बिस्सैफ फी सबीलिल्लाहि अज़्ज़ वजल बे बराबर आसान कि जन इंसान अल्लाह ताला सद वत जिहाद वत तलवार चलावान الرابعة والأربعون 34 فايدة أن الذكر رأس الشكر كي يسوس ذكر شو يشو شكرك قل آسان شكرك حد آسان فما شكر الله تعالى من لم يذكره يسنى الله تعالى سن ذكر كريت ينكر الله تعالى سن شكر كهن الخامسة والأربعون مستجن فايدة أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رتبا بذكره كي الله تعالى سن شو ساري وكت إكرام والشخص يا ساري وكت زيادة عزتس لايق آنرس لايق الله تعالى نزدیک یُس مخلوقاتو من آسان متقینو من سُہ آسان ییٚمہِ سٕنٛز زبان کثرت سان تر چھِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ سۭتۍ تِکیازِ کہِ فإنه اتقاه في أمره ونهيه کیازِ یُس متقی آسان چھُ یُس ذِکر کرن وول متقی چھُ آسان سُہ چھُ تٔمۍ چھُ تقوا کوٚرمُت آسان اختیار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس منٛز تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مناہین منٛز تہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ منع چھُ کوٚرمُت وجعل ذِکرہُ شعارہ اَمہِ پتہٕ چھُ اتھ مزیٖد پوٚتُس ذِکر پنُن شعار بناوان پنٕنۍ اکھ خاص علامت بناوان ییٚمہِ ذِکرِ ہٕنٛز یہِ علم تُلان چھُ فالتقوى اسلیے بیان کران کہ یُس تقوا چھُ اوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار کہ تقوا چھُ تٔمِس خٲطرٕ واجب کران اللہ تعالیٰ نِش جنتس منٛز داخل گژھُن تہٕ نار نِش نجات وهذا هو الثواب والأجر یہِ ہسا گوٚو ثواب تہٕ اجر یُس أکِس متقیَس امیُک وعدٕ چھُ آمُت کرنہٕ مگر والذکر یوجب له القرب من الله عز وجل یُس ذِکر چھُ یہِ چھُ أمِس سبب بنان امہِ چیٖزُک یہِ چھُ أمِس اللہ تعالیٰ نِش اکھ نزدیٖکی حٲصِل دِوان کٔرِتھ والزُلفى لديه اللہ تعالیٰ نِش اکھ قرب اکھ تقرب دِوان حٲصِل کٔرِتھ وهذه هي المنزلة بیان کران کہ یِہوے ہسا گوٚو منزلہ یا یتھ شریعتس منٛز آو وننہٕ الوسیلہ یعنی اکھ بُلند منزلت چھِ أمِس شخصس حٲصِل گژھان اللہ تعالیٰ نِش بیان کران پوٚتُس اکھ قاعدٕ اکھ وعمال الآخرة على قسمين بیان کران تِکیازِ کہِ یِم ٲخرتٕکۍ یِم عمال چھِ آسان ٲخرت خٲطرٕ یِم عمل کرن وٲلۍ چھِ آسان تِم چھِ آسان دۄن قٕسمن ہٕنٛدۍ منهم من يعمل على الأجر والثواب تِمو منٛز چھِ کینٛہہ تِم آسان یِم ژھوٚرُے اجر تہٕ ثواب خٲطرٕ چھِ عمل کران تہٕ یہِ تہِ چھُ اکھ رُت چیٖز مگر امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ درجہٕ چھُ کہِ ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة تِمو کینٛہہ چھِ تِم آسان یِم عمل چھِ کران کمہِ خٲطرٕ تِمن گژھِ اللہ تعالیٰ نِش قرب حٲصِل گژھُن اکھ منزلت حٲصِل گژھُن اکھ درجہٕ حٲصِل گژھُن اکھ تقرب حٲصِل گژھُن فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى بیان کر یُس دوٚیِم قٕسمُک یہِ شخص چھُ آسان یہِ چھُ آسان کمپِٹِشن کران بیٚکِس سۭتۍ کتھ منٛز ییٚمِس گژھِ اللہ تعالیٰ نِش یہِ وسیٖلہٕ یعنی اکھ منزلت اکھ سٹیٹس اکھ قرب حٲصِل گژھُن اللہ تعالیٰ نِش ويسابق الى القرب منه اسلیے چھُ آسان اللہ تعالیٰ نزدیٖک گژھُن تتھ منٛز آسان سبقت کران باقین السادسة والأربعون 36 فٲیدٕ چھُ أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى کہ أکِس اِنسان سٕنٛدِس دِلس منٛز چھُ اکھ سختی آسان ہارڈنیس آسان پٲدٕ گٔمٕژ یتھ صرف یِہوے اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر چھُ پِگلاوان فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى اسلیے أکِس بنٛدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری مُناسِب کہِ سُہ کرِ پننہِ دِلٕچ یۄس یہِ ہارڈنیس چھِ یہِ کمہِ سۭتۍ کرِ یہِ دوٗر اتھ کِتھ پٲٹھۍ کرِ یہِ علاج اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ امام ابن قیم رحمہ اللہ اتھ مُتعلق اثر انٲنی چھِ کہِ حسن البصری رحمہ اللہ تِمن نِش چھُ اکھ شخص یِوان تہٕ امہِ پتہٕ یُس سُہ شخص چھُ سُہ چھُ حسن البصری رحمہ اللہ تِمن بیان کران کہ المعلّى ابن زیاد چھُ بیان کران کہ ان رجلا قال للحسن کہ اکھ شخص چھُ حسن البصری رحمہ اللہ تِمن بیان کران سوال کران یا ابا سعید اے ابو سعید یُس ابو حسن البصری رحمہ اللہ تِہنٛز کُنیت چھِ اشکو الیک قسوة قلبی کہ اے ابو سعید بہٕ چھُسے ژےٚ نِش پنٕنۍ یہِ شکایت ہیٚتھ یِوان کہ مےٚ چھُ دِل سخت گوٚمُت قال حسن البصری رحمہ اللہ چھُ تِمن جواب دِوان اذبه بالذکر یہِ پِگلاوُن ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ تِکیازِ کہِ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کران وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة بیان کران امیُک وجہ چھُ یہِ کہِ یوٗتاہ أکِس اِنسان سٕنٛز غفلت شدیٖد چھِ سپدان تیٖژاہ چھِ شدیٖد پوٚتُس أمۍ سٕنٛز یہِ ہارڈنیس یہِ سخت دِلٕچ سختی سُہ تہِ چھُ زیادٕ شدیٖد سپدان
فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. بيان کران کہ یُتھُے اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کران چھُ یُس یہِ قسوہ چھِ آسان یہِ ہارڈنٮ۪س چھِ آسان یہِ شیشتٕر ہِش شیشتٕر ہیوٗ دِل چھُ آسان گوٚمُت یہِ چھُ پِگلان یِتھ پٲٹھۍ رساس یَتھ أسۍ وَنان چھِ اِنگلِش پٲٹھۍ لیٖڈ سُہ چھُ نارس منٛز پِگلان. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. بيان کران چھنہٕ ذِکرِ ہِش اللہ کانٛہہ عمل یُس دِل چہِ یۄس سختی چھِ تَتھ چھِ پِگلاوان. یعنی ذِکرِ چھُ سۄ بہتریٖن عمل یۄس أکِس اِنسان سٕنٛز دِلٕچ سختی پِگلاوان چھِ. السابعة والأربعون 57 فٲیدٕ بیان کران اِمام ابن القیم رحمہ اللہ أن الذِكر شفاء القلب ودواؤه کہِ ذِکر چھُ یہِ چھُ دِلُک شفا تہٕ دِلُک دوا. والغفلة مرضه تہٕ دِلُک یُس مرض چھُ آسان بٮ۪مٲرۍ چھِ آسان سُہ چھُ آسان غفلت. فالقلوب مريض بیان کران اِسلیے دِل چھِ آسان بٮ۪مار گٔمٕتۍ وشفاؤها ودواؤها في ذِكر الله تعالى تہٕ امیُک شفا تہٕ دوا چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ منٛز. فإذا ذكرته بس یُتھُے یِم دِل اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کران چھِ شفاها یہِ ذِکر چھُ اَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ شفا دِوان وعافاها بیٚیہِ چھُ اَتھ عافیتس منٛز تھاوان. فإذا غفلت عنه انتقصت مگر یُتھُے یِم دِل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نِش غافِل چھِ گژھان یِم چھِ واپس پتھ گژھان یِم چھِ واپس پتھ گژھان یِم چھِ واپس بٮ۪مار گژھان کما قیٖل یِتھ کٔنۍ شاعر چھُ وَنان إذا مرضنا تداوينا بذكركم کہِ یُتھُے ہسا أسۍ بٮ۪مار چھِ گژھان أسۍ چھِ دوا اختیار کران تُہنٛدِ ذِکرِ ہُنٛد. فنترك الذِكر أحيانا مگر کُنہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ذِکر تراوان چھِ فننتكس أسۍ چھِ واپس پتھ گژھان أسۍ چھِ واپس بٮ۪مار سپدان. الثامنة والأربعون 48 فٲیدٕ أن الذِكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها یُس ہسا ذِکر چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ موالاتُک یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس أکِس بنٛدس نُصرت چھُ عطا کران اکھ وِلایہ چھُ عطا کران یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد دوستی حٲصِل چھِ گژھان أکِس بنٛدس اکھ قُرب چھُ حٲصِل گژھان یہِ ہسا چھُ تمیُک اصل بیٚیہِ چھُ یہِ تمیُک ہیڈ. والغفلة أصل معاداته وأسها تہٕ غفلت یۄس چھِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس نعوذ باللہ دُشمنی چھِ آسان یہِ چھُ تمیُک اصل آسان یہِ چھُ تمیُک بُنیاد آسان. فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه اکھ بنٛدٕ چھُ روزان لگاتار پننِس رۄب سٕنٛز ذِکر کران یوٚتانۍ اللہ تعالیٰ تٔمِس پوٚتُس ٹوٹھ چھُ سپدان تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ سُہ ٹوٹھ سپدان فیوالی اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ أمِس پنُن ؤلی بناوان پنٕنۍ نُصرت ادا کران. ولا يزال يغفل عنه تہٕ چھُنہٕ روزان اکھ بنٛدٕ چھُ روزان لگاتار غفلتس منٛز حتى يبغضه ويعادي یوٚتانۍ پوٚتُس اللہ تعالیٰ أمِس بنٛدس سۭتۍ بغض چھُ گژھان اللہ تعالیٰ چھُ أمِس پوٚتُس دُشمنی تھاوان. التاسعة والأربعون 51 فٲیدٕ أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفئت نقمه بمثل ذكر الله تعالى کہِ چھُنہٕ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت حٲصِل کرنہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ یِوان مُصیبت پریشٲنی کلیمٹیٖز دوٗر یِوان کرنہٕ ذِکرِ ہِوِ بیٚیہِ کُنہِ عملہِ سۭتۍ. فالذِكر جلاب للنعم دفاع للنقم اسلیے ذِکر چھُ یہِ چھُ کثرت سان نعمتن حٲصِل دِوان کٔرِتھ تہٕ نِقمتن یعنی پریشٲنین بدبختین مُصیبتن دفاع کران دوٗر کران. الخمسون 50 فٲیدٕ أن الذِكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر کہِ ذِکر چھُ وٲجب دِوان کٔرِتھ یہِ چھُ سبب بنان امہِ چیٖزُک کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پوٚتُس أمِس بنٛدس پٮ۪ٹھ دروٗد سوزان تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد دروٗد سوزنُک معنی چھُ کہِ فرشتن منٛز چھُ أمۍ سُنٛد اللہ تعالیٰ پوٚتُس ذِکر کران رُت چرچہِ کران مجلسِ اعلیٰ ہس منٛز بیٚیہِ فرشتہٕ تہِ چھُ پوٚتُس أمِس خٲطرٕ دُعا کران کہِ اللہ تعالیٰ گژھِ أمۍ سٕنٛز ثنا کرُن اللہ تعالیٰ گژھِ أمِس پٮ۪ٹھ رحم کرُن. ومن صلی اللہ تعالیٰ علیہ تہٕ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ دروٗد سوزِ وملائکته تہٕ ییٚمِس پٮ۪ٹھ فرشتہٕ دروٗد سوزن فقد افلح كل الفلاح تٔمِس گوٚو حقیٖقی کامیٲبی حٲصِل پوٗرٕ کامیٲبی گٔے تٔمِس حٲصِل. وفاز كل الفوز تٔمِس گٔے پوٗرٕ کامیٲبی حٲصِل پوٗرٕ فلاح گوٚو تٔمِس حٲصِل پوٗرٕ نجات گٔے تٔمِس حٲصِل تمام پریشٲنیو نِش. 51 فٲیدٕ بیان کران اِمام ابن القیم رحمہ اللہ أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة کہِ یُس دُنیاہس منٛز چھُ یژھان جنت کٮ۪ن باغن منٛز بسُن سُہ رٔٹِنۍ سا پنُن ٹھِکانہٕ کتہِ ذِکرِ چٮ۪ن مجالسن منٛز تِکیازِ کہِ ذِکرٕچ یِم مجالس چھِ تِمے چھِ آسان جنتٕکۍ باغ یِتھ کٔنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران أکِس حدیٖثس منٛز یتھ بعض علما حسن چھِ دِوان قرار کہِ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا کہِ یِتھُے ہسا تُہۍ جنت کیو باغو کِنۍ ٲسِو گُزران تُہۍ ٲسِو تمہِ جنت کیو باغو منٛز کھٮ۪وان چٮ۪وان تمِچ فٲیدٕ حٲصِل کران تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ پوٚتُس أتھِس منٛز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران کہِ رِیاض الجنہ ہسا چھُ ذِکر.
तम पे इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह 52 फ़ायदे बयान करान युस इंशाअल्लाह ताला बाकी फ़वाइद बेकिस आखिरी मजलिस मज जिक्र करो कंप्लीट करो इंशाअल्लाह ताला आज करो इसी इख्तिताम अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।